ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ ପିଜି ଛାତ୍ରୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଖଞ୍ଜାସାହି ନୂଆବସ୍ତିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମାନସିକ ଚାପରୁ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରା ସାମଲ। ଘର ଉପର ମହଲାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସେ ଏସ୍କେସିଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ୍ରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ବିଷ୍ଣୁଚରଣଙ୍କ ଉପର ମହଲା ଘରୁ ଆଜି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଝି ମହଲାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କୋଠରୀକୁ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। से खबर पाइलु आम आसला बेले सब से नथिला से घरे एका थिला मो सास ससुर जाइथिले से आसला बेले सब हो जाइछि। मो जेतेबेले सुनिली खबर पाइली मो बड़ भाई कहली प्रथम मो बड़ भाई आ जो भड़ारे रहउछन भड़ाटिया से माने पुलिस को इन्फॉर्म करथिले पाखो घर लोक मध्ये जणैथिले। ता बापा मां सकाळ उठिक कुआडे बाहर को जाइथिले आ से झटा छात ऊपर को जाइके सीढ़ी रूम रे पड़ी जाइछन्ते एवं सेठी बंचिछन्ते कि मरिछन जणा पड़ने से तुरंत आसी जणैथिले। या सहित तुरंत आम थाना स्टाफ आस देखिलु से पड़ी डेथ हो जाती। झीटा एसकेसीजी कॉलेज रे पाठ पढ़ते पीजी परीक्षा दीजिए प्लस सेकेंड ईयर। बापा माँ भी से कही पार जानी पार जेहतु से घर नथिले प्रिलिमिनरी तदंत जना पड़े झीटा निजे किरोसिन किंबा कौन टर्पलेन थिला घर ऊपर जोटा स्पॉट पाइछ से पकईकी गोटे सुसाइड कर अनुमान कर।